হাইড্রোজেন বোমা নাকি কামিং সুন। So first of all, this is not the H bomb. H bomb is coming. আর এর মধ্যে আরেকটি বোমা ফাটালেন আমাদের লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। একের পর এক বোমা ফাটাচ্ছে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে, আর উত্তর দিচ্ছে সরকার পক্ষের কয়েকজন। কিন্তু কারণটা কি? আসল উত্তরগুলো সামনে আসছে না, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে একটা যুদ্ধ চলছে দেশের অভ্যন্তরে। নির্বাচন কমিশনার ভার্সেস বিরোধী দলের সমস্ত লোকেরা, এবং সেনাপতি হিসেবে রাহুল গান্ধী লিড করছে। আজকেও তিনি একটি প্রেস কনফারেন্স করেছে এবং কিছু তথ্য তুলে ধরেছে, যে তথ্যগুলো নাড়িয়ে দেবে আপনাকে, যে তথ্যগুলো প্রমাণ দেয় ভারতবর্ষের গণতন্ত্র কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে, কিভাবে ভোট চুরি করা হয়েছে। যদিও রাহুল গান্ধীর তথ্যগুলো প্রমাণ সাপেক্ষ, তিনি তথ্য দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন তার বক্তব্যটাকে। চলুন দেখে নিই রাহুল গান্ধীর আজকের বক্তব্যের কিছু মূল্যবান অংশ। ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा करते हैं, और ये मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। कर्नाटक में अलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए। नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन। पता क्या लगा? किसी ने अलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से। हमें ये नहीं मालूम कि अलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा? कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए, इनको मालूम ही नहीं। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। तो सवाल ये है कि किसके नंबर्स हैं, किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, ये सवाल है। ये दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया, और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं। রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের মাধ্যমে আজকে ইলেকশন কমিশনারের বহু তথ্য তুলে ধরেছে। তিনি তুলে ধরেছেন কিভাবে সফটওয়্যার, কিভাবে ইলেকশন কমিশনের পোর্টাল হ্যাক করে একই জায়গা থেকে হঠাৎ করে নাম ডিলিট করে দেওয়া হচ্ছে, আবার নতুন নাম সংযোজন করা হচ্ছে, যে কাজটা খুব কঠিন সাধারণ মানুষের পক্ষে, কিন্তু করা হচ্ছে। এমন তথ্যই তিনি তুলে ধরেছেন। শুধুমাত্র তথ্য নয়, প্রমাণ এবং ডেটা জনসমক্ষে তুলে ধরেছে। আর তারপর হুলস্থুল বেড়ে গেছে, একের পর এক প্রেস কনফারেন্স চলছে, আর শেষমেশ রাহুল গান্ধী জানিয়ে গেছেন যে হাইড্রোজেন বোমাটা তৈরি হচ্ছে, সেটা ফাটলে হয়তো হুলস্থুলু বেঁধে যাবে, আর তার অপেক্ষায় রইলাম আমরা। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। টেকনোমিডিয়া চ্যানেলে নজর রাখুন, সমগ্র তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন।